So today is Holy Thursday. So nagpaluto ko kung ipoy-poy og advance. Dapat pang Good Friday magudong binignit na. Actually ganina ra ko nagpakaayo. Nani obe mo nang inanig color. Sa kamote, kompleto na. Hindi mo ko ganahan ka nang naaylam ka. Kamote, saging, kaya lang og oven. Kasi paningot ko ba? Nakaingat.